guys. For today's video guys, nandun si Potpot guys. So guys, ako to guys. Magsakan ako guys. Tignan nyo guys. Guys, for today's video, nandito ang pinakapogi guys. Siya ang pinakapogi guys. Ang pangalan niya ay si Popot. Pinaka-climber guys. Itong pinaka-climber guys. Ito ba may bodo? Ano po? 40 kami video guys. 40 days kami video guys. Sorry lang guys. Kapit ko abla guys. 1% lang guys. Abla sa sila. Kung diya yung mga okay. Hit nga kami guys. Kabar, yami na doon sa tatapos na. Nag-video. Kaya, rin kanya kung